महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना शुरू हुए करीब 1 साल हो चुका है, लेकिन इससे जुड़े विवाद कई बार सामने आ चुके हैं। फिलहाल इस योजना पर हैरान कर देने वाला एक खुलासा हुआ है कि महिलाओं के लिए शुरू की गई इस योजना का फायदा 14,000 से ज्यादा, जी हां, 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने उठाया है। इस फर्जीवाड़े से सरकारी खजाने को 21.5 करोड़ रुपए का करीब नुकसान हो चुका है। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार की नीयत शुरू से खराब थी, तो सरकार कह रही है कि जांच में जो भी लाभार्थी दोषी पाए जाएंगे उनसे वसूली भी की जाएगी। এমন অন্তত 30 লক্ষের কাছাকাছি অ্যাপ্রক্স বলছি, সংখ্যাটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফর্মগুলো ফেরত এলে, তারাও লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছেন রাকিবুল শেখ, তার পিতার নাম মনসুর শেখ, তার বাড়ি হচ্ছে শিয়ালমারা, পোস্ট হচ্ছে বহরমপুরের রাধারঘাট। অর্থাৎ যে কর্মসূচি মহিলাদের জন্য, সেই কর্মসূচি তো ভেজাল এবং বেনজল ভেরিফিকেশন না থাকার ফলে ঢুকে বসে আছে। রংহীন সংবাদ আর অজানা তথ্যের জন্য দেখুন দিগদর্শন, 10-এর পাশে, দেশের সাথে।